हेलो स्टूडेंट आज ये भिडिओत आमी क्लास 12 एसामिसर आनंदराम बरुआ और चिठी चैप्टार 2 मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिम जीवर क्वेश्चन तुम्हालोकर फाइनल एग्जामत अहार सम्भावना बेसि आछे। तुम्हालोके परीक्षार आगत एइकिटा क्वेश्चन एबार हलेও चाइ जाबा यार পৰা तुम्हालोकर परीक्षात क्वेश्चन आहिब पारे और यार आगत आमी मोर मातृमुख दर्शन और मगनिया चैप्टार 2 इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन दिसु। जदि तुम्हालोके चोवा नाइ तुम्हालोके आमार चेनेलत गई भिडिओबर चाइ लबा और आमी तुम्हालोকক रचनार इम्पर्टेन्ट रचना दिसु। जदि तुम्हालोके चोवा नाइ तुम्हालोके सेइ भिडिओटो चाइ लबा। प्रथमे आमी आनंदराम बरुआ चैप्टार 2 इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन चाम, तार पिছত आमी चिठी चैप्टार 2 इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन चाम। तेनहले बोला आज भिडिओटो आमी स्टार्ट करिसु। तो एक नम्बर क्वेश्चन चुआ कि दिया आछे। एक नम्बर क्वेश्चन दिया आछे आनंदराम बरुआर जीवनर मूल मंत्र कि आछिल। तो ये क्वेश्चन तुम्हालोकर इम्पर्टेन्ट है। तो यार उत्तरटो तुम्हालोके लिखिबा आनंदराम बरुआर जीवनर मूल मंत्र आछिल कर्म। ठीक है, तो क्वेश्चनटो तुम्हालोकर कारणे बहुत इम्पर्टेन्ट हबो। नेक्स्ट 2 नम्बर जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल आनंदराम बरुआर जन्म कत होइसिल। तो तुम्हालोके यार उत्तरटो लिखिबा उत्तर गुवाहाटी रजादुआर नाমৰ ঠাইত आनंदराम बरुआर जन्म होइसिल। नेक्स्ट 3 नम्बर जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल आनंदराम बरुआर कोनबोर गुण सदाय अनुकरण करिबलगिया। क्वेश्चनटो तुम्हालोकर मोस्ट इम्पर्टेन्ट है। यार उत्तरटो लिखिबा आनंदराम बरुआर बारे कर्मई आछिल जीवन, कर्महीनताई प्रकृत मृत्युस्वरूप बुली तेও गण्य करिছিল। कर्মৰ বাবে তেও केতিয়াও प्रशंसा बिचरा नाছিল। এনেদৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত তেও সংকল্প, দেশপ্ৰেম, पितृ मातृर प्रति अचला भक्ति आदि गुणबर सदाय अनुकरण करिबलगिया बुली लेखके उल्लेख करिছে। ठीक है, এই क्वेश्चनটো তোমালোকৰ 2 বা 3 मार्कर कारणे मोस्ट इम्पर्टेन्ट है। एबार তোমালোকৰ परीक्षात आहिब पारे। नेक्स्ट जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल केनेदरे निजर परिचय दी आनंदराम बरुआई सन्तोष लाभ करिছিল। क्वेश्चनটো 2 मार्कर कारणे आहिब पारे। नेक्स्ट 5 नम्बर जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल कि कथार बारे आनंदराम बरुआ पूज्य हई थाकिब। नेक्स्ट 6 नम्बर जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल एकाग्रता गुणे आनंदराम बरुआक केनेदरे सहाय करिছিল। क्वेश्चनটো इम्पर्टेन्ट है। नेक्स्ट 7 नम्बरत आमी एटा व्याख्या राखिছো। এই व्याख्याটো তোমালোকৰ প্ৰায় আহি থাকে। এইটো হল প্ৰসংগ সংগতি দশাই व्याख्या কৰা কৰ্মই জীৱন আৰু কৰ্মহীনতাই প্ৰকৃত মৃত্যুস্বৰূপ। এই व्याख्याটো তোমালোকৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয়, তোমালোকে ভালকৈ চাবা। नेक्स्ट जो 8 नम्बर तुम्हालोकर क्वेश्चन दिया आछे এইটো हल प्राच्य और पाश्चात्यर समन्वय साधनात आनंदराम बरुआई केने अवदान आगबढ़ाई गईसे बुझाई लिखा। क्वेश्चनটো तुम्हालोकर 5 मार्कर कारणे आहिब पारे। तो এইটো क्वेश्चन तुम्हालोके भालকৈ पढ़िबा। नेक्स्ट 9 नम्बर जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल आनंदरामे लरारी कालते कण्ठस्थ करा ग्रंथखনৰ नाम कि। क्वेश्चनটো प्राय सुधि থাকে। तो यार उत्तरটো हब आनंदरामे लरा कालते कण्ठस्थ करा ग्रंथखনৰ नाम अमर कोश। ठीक है, क्वेश्चनটো भालকৈ पढ़िबा। नेक्स्ट 10 नम्बर जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल मानुहर सार बस्तु कि। तुम्हालोके यार उत्तर लिखिबा मानुहर सार बस्तु होइसे ज्ञान। क्वेश्चनটো तुम्हालोकर इम्पर्टेन्ट है। नेक्स्ट 11 नम्बर जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल उपेन्द्र चंद्र लेखारुए सम्पादना करा बृहৎ कलेबर ग्रंथखনৰ नाम कि। तो यार उत्तरটো लिखिबा उपेन्द्र चंद्र लेखारुए सम्पादना करा बृहৎ कलेबरर ग्रंथखনৰ नाम कथागुरु चरित। गुरु बारामটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা, পেট কাটাৰৰ হুচুকাটো তলৰ পিনে হৈ আছে, তোমালোকে এনেকৈ দিবা। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কথাগুৰু চৰিত। नेक्स्ट 12 नम्बर जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल आनंदराम बरुआर पितृ मातृर नाम कि। तो तुम्हालोके यार उत्तरটো लिखिबा आनंदराम बरुआर पितृर नाम होइसे गर्गराम बरुआ और मातृर नाम हल दुर्लभेश्वरी बरुआ। ठीक है, तो इयाते एटु पेट काटार हबो। ठीक है, एटु पेट काटार हबो। हाँ, दुर्लभेश्वरी बरुआ। नेक्स्ट 13 नम्बर जो इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सेइटो हल आनंदराम बरुआई किहे महৎ और अमर करी तुलिसे। एटु तुम्हालोकर 2 मार्कर कारणे मोस्ट इम्पर्टेन्ट है। तो आनंदराम बरुआ चैप्टार 2 পৰা আমি এইকিটা क्वेश्चन डिस्कशन करिलो और এইকিটা क्वेश्चन तुम्हालोकर इम्पर्टेन्ट है। এতিয়া আমি चिठी चैप्टार 2 পৰা কোন কেইটা क्वेश्चन इम्पर्टेन्ट है আমি डिस्कशन करिम। तो ইয়াতে মই লিখিছো चिठी मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन। तो चिठिर পৰা 1 नम्बर जो क्वेश्चन इम्पर्टेन्ट है सेइटो हल चिठी गल्पट शिलभद्रर कौनখন संकलনৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইয়াৰ उत्तरটো তোমালোকে লিখিবা चिठी गल्पट शिलभद्रर 1994 চনত प्रकाशित चिठी और अन्यान्य गल्प संकलনৰ পৰা লোৱা হৈছে। তোমালোকে যদি চনটো নিলিখা তথাপি হ'ব, কিন্তু লিখিলে ভাল।
নেক্সট 2 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল শিলভদ্ৰই কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। তো ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে লিখিবা শিলভদ্ৰই 1994 চনত মধুপুৰ বহুদূৰ গল্প সংকলনৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট 3 নম্বৰ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো হ'ল শিলভদ্ৰৰ দ্বাৰা ৰচিত চুটি গল্পৰ এটা বৈশিষ্ট্য লিখা। তো ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবা শিলভদ্ৰৰ দ্বাৰা ৰচিত চুটি গল্পসমূহৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল আৰম্ভণি আকস্মিক। ঠিক আছে, তো এইটো তোমালোকে লিখিবা। নেক্সট 4 নম্বৰ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেইটো হ'ল শিলভদ্ৰই লাভ কৰা দুটা বঁটাৰ নাম লিখা। কুৱেশ্যনটো 2 মাৰ্কৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা শিলভদ্ৰই লাভ কৰা দুটা বঁটাৰ নাম হ'ল 1990 চনত অনুসন্ধান উপন্যাসৰ বাবে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ বঁটা আৰু সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা জীৱনজোৰা অৱদানৰ বাবে 2002 চনত তেওঁক অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। তো বুকত আৰু আছে, তোমালোকে সেইবোৰো লিখিব পাৰা, মই তোমালোকক এই দুটা দিছোঁ। নেক্সট 5 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভূদেৱ চৌধুৰীয়ে প্ৰশান্ত শৰ্মালৈ কিয় চিঠি লিখিছিল। কুৱেশ্যনটো 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব পাৰে। তাৰপিছত 6 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল বৰ্তমান সময়ত চিঠিৰ প্ৰসংগতা কিয় কমি গ'ল। কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। নেক্সট 7 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল চিঠি গল্পটোৰ নামকৰণৰ সাৰ্থকতা বিচাৰ কৰা। কুৱেশ্যনটো 5 মাৰ্কৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল শিলভদ্ৰৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল। উত্তৰ লিখিবা শিলভদ্ৰৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী। নেক্সট 9 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল টিংখঙৰ পৰা বাগানৰ ডাক অনা বনুৱাজনৰ নাম কি আছিল। তো ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবা টিংখঙৰ পৰা বাগানৰ ডাক অনা বনুৱাজনৰ নাম আছিল ফাগু। নেক্সট 10 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল আপোনজনৰ পৰা চিঠি পোৱা আৰু আপোনজনৰ চিঠিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ মধুৰতাখিনি গল্পটিত কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে বুজাই লিখা। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই কুৱেশ্যনটো আহিলে তোমালোকৰ 5 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব। আৰু ইয়াতে তোমালোকক জনাই দিছোঁ যে তোমালোকৰ কাৰণে গ্ৰামাৰৰ আমি এখন PDF প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, য'ত আমি তোমালোকৰ প্ৰত্যয় বিভক্তি জতুৱা ঠাঁচ গোটেইখিনি বস্তু ৰাখিছোঁ। যদি তোমালোকক গ্ৰামাৰৰ সেই PDFটো লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে আমাক এই নম্বৰটো মেছেজ কৰিবা 60001745 এই নম্বৰটোত মেছেজ কৰিবা আৰু তাৰ কাৰণে এটা মিনিমাম ফিজ ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে, তো PDFটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। তো তোমালোকে যদি তোমালোকক লাগে তোমালোকে মেছেজ কৰিবা। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিয়া আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ভূদেৱ চৌধুৰী টিংখংলৈ কিয় গৈছিল। কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে। তো আজি আমি তোমালোকৰ এই দুটা চেপ্টাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ, আনন্দৰাম বৰুৱা আৰু চিঠি। আৰু নেক্সট চেপ্টাৰ আমি তোমালোকক কামিং চুন অতি সোনকালে লৈ আহি আছোঁ। তো আমি তোমালোকক আজিয়ে যিমান পাৰোঁ তোমালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে উপকৃত হ'লা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তোমালোকে ভিডিঅ'টো তোমাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা। আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন মগনীয়া তাৰপিছত ৰচনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে কমেণ্টত তোমালোকে থেংক ইউ বুলি লিখিবা। আৰু যদি কাৰোবাক গ্ৰামাৰৰ PDFটো লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে আমাক মেছেজ কৰিবা। আৰু বহুতো কৈ আছিল কৈশোৰকাল চেপ্টাৰটো দিবলৈ, সেইটো চেপ্টাৰৰো আছে। তোমালোকক যদি সেইটো লাগে তোমালোকে আমাক মেছেজ কৰিব পাৰা। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।